Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Indah. You can call me Indah, and I'm from class A 2020. Well, today in this afternoon, I will make a video for final assessment intermediate grammar, and my material is model. And also, when I explain my material, I will use English language and Indonesian language. Baiklah, langsung saja. Materi saya yaitu models. Models are a type of auxiliary verb used to express entities, possibilities, permission, prohibition, and most. Model divided into two, basic model and partial model. But today, in this morning, I will explain about basic model. Basic model divided into three, model present, model past, and model perfect. Model present is will, shall, can, might, must, should. The formula of model present is subject plus model present plus verb one. Will atau akan. Akan dalam bentuk future simple tense dan summary yang going to. Example, I will go to tomorrow. I will go to Bandung tomorrow. Dan juga digunakan untuk sebuah permintaan dengan sopan atau menawarkan. Example, will you carry that bag for me? Shall atau akan digunakan untuk menyatakan artinya akan dalam bentuk future tense. Example, I shall go to Jakarta tomorrow. Saya akan pergi ke Jakarta besok. Shall juga digunakan untuk menawarkan bantuan. Example, shall I turn on the light? Haruskah saya nyalakan lampunya? Dan juga untuk menyatakan janji. Example, I shall meet her tomorrow. Must, harus atau mesti. Kata kerja bentuk yang berarti harus atau wajib digunakan untuk menyatakan keharusan atau mesti. Example, you must go now. Kamu harus pergi sekarang. Dalam kalimat negatif dan membuat jawaban dari kalimat tanya selalu digunakan did not atau needn't, bukan must not atau mustn't. Example, must I go now? Yes, you must. Atau yes, you need. Must not menunjukkan larangan atau tidak boleh. Example, you must not smoke in the class. Kamu tidak boleh merokok di dalam kelas. Next, might, mungkin atau boleh. Kata kerja yang berarti boleh atau mungkin digunakan untuk menyatakan permohonan isi. Example, may I borrow your motorcycle? Yes, you might. May juga digunakan untuk sebuah permohonan atau harapan. Example, may you both full of happiness? Should or ought to, seharusnya. Digunakan untuk kata kerja bentuk yang artinya sebaiknya atau seharusnya. Example, she ought to be here now. Dan juga digunakan untuk menyatakan tugas pekerjaan tidak terselesaikan, tidak terpenuhi atau terabaikan. Example, the work ought to have been finished last week. The last of model present is can atau dapat digunakan untuk menyatakan atau kesanggupan atau kemahiran seseorang. Example, I can sing, I can dance. Can juga digunakan untuk meminta reason. Example, can I borrow your book? Can I borrow your pen? Can I borrow your ball? Etc. Can juga digunakan untuk meminjam digunakan untuk menyatakan kemungkinan. Example, he can be ill. Mungkin dia sakit. Model past. Model past is would, should, must, or had to, might, and could. And the formula of model past is subject, modal, and model past plus verb one. Would digunakan untuk menyatakan bentuk kelompok dari will yang berarti akan. Example, he could be punished before he escaped. Dia akan dihukum sebelum melarikan diri. Suatu permohonan atau permintaan dengan sapaan.
Example, will you please help me? Dan juga digunakan untuk jika digabungkan dengan kata like, maka menunjukkan hasrat atau keinginan. Example, I would like to eat. Saya ingin makan. Dan juga digunakan ketika digabungkan dengan kata rather, menunjukkan arti lebih suka, prefer. Contoh, would rather be a doctor than a president. Saya memilih untuk menjadi dokter dibandingkan menjadi presiden. Will, should. Should digunakan untuk menyatakan bentuk lampau dari shall. Example, when he come to my house, I should go. Dan digunakan untuk menyatakan sebaiknya. Example, you are ill, you should go to the doctor soon. Dan juga menyatakan keharusan. Example, he should study hard. Must atau had to. Bentuk pas dari must digunakan untuk menyatakan keharusan. Tidak boleh tidak dikerjakan. Example, you must had study in biology class yesterday. Kamu seharusnya kemarin belajar lebih giat di kelas biologi. Well, the next might digunakan untuk menyatakan kalimat berita berbentuk past tense. Example, the newspaper said it might rain tomorrow. Berita di koran menyatakan kemungkinan besok hujan. Might juga digunakan untuk menyatakan ungkapan yang lebih sopan. Example, Johnny might do next. Johnny might do the exam well. Johnny might do the exam well. Johnny akan mengerjakan ujian dengan baik. Might juga digunakan untuk menyatakan kemungkinan besar. Example, Ariel was absent yesterday. He might be sick. Ariel kemarin tidak masuk. Dia mungkin saja sakit. Okay, next, could. Could adalah bentuk past tense dari can dan bentuknya sama untuk semua subjek. Namun dalam penggunaannya tidak selamanya berarti past tense atau masa lampau. Could dapat dipakai untuk menyatakan bentuk lampau dari can. Example, Mary could sing a song when she was young. Mary dapat menyanyikan sebuah lagu ketika dia masih kecil. Dan juga digunakan untuk menyatakan permintaan dengan sopan. Example, could you help me now? Bisa kamu membantuku sekarang? Dan juga untuk sebuah kemungkinan. Example, she could be at home now, but she usually plays volleyball. Dia mungkin ada di rumah sekarang, tapi biasanya dia bermain bola voli. Well, the last of modal and modal perfect. Modal perfect is must, might, should, could. And the formula of modal perfect is subject, modal perfect, plus have, plus verb 3. Must, have, plus verb 3. Kesimpulan lampau. Example, Anto passed the exam. He must have studied. Anto berhasil dalam ujian. Dia pasti belajar. Might have, plus verb 3. Kemungkinan lampau. Example, Anto was absent. He might have been sick. Anto tidak masuk. Dia mungkin saja sakit. C. Should have plus verb 3. Keharusan yang tak dikerjakan pada waktu lampau. Example, Anto didn't pass. He should have studied. Anto tidak lulus. Dia seharusnya belajar. Could plus have plus verb 3. Kemampuan yang tidak digunakan atau lampau. Example, Anto could have done the homework himself. Anto seharusnya bisa menyelesaikan PR-nya sendiri. Faktanya berlawanan arti. He didn't do the work. I can explain about modals. If I have mistake, I'm sorry because I just a human.
And I end with the greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.